अस्सलाम वालेकुम जी। मैं चाहता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आज मैं नॉर्मल बताने जा रहा हूँ, ये उन बहनों के लिए, भाइयों के लिए बड़ा ख़ास है जो किसी ख़ास जगह रिश्ता करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वहाँ रिश्ता नहीं हो पाएगा। या तो वो गरीब है, दूसरा इंसान जो है वो अमीर है, या दूसरे इंसान के घर वाला कोई नहीं मानता, कोई उसमें रुकावट मानता, या लड़का खुद नहीं मानता, या बहुत इंसान ऐसे होते हैं वो किसी खास जगह शादी करने की ख्वाहिश तो रखते हैं, लेकिन उनकी शादी वाले मामलात में वैसे रुकावटें होती हैं। ये एक अमल है, किया ये हल्दी के जरिए जाता है, जिसे टर्मरिक भी कहा जाता है। उसके जरिए किया जाने वाला बड़ा खास अमल है। ये आम घरों में हल्दी जो है वो आपको मिल जाती है, उसके जरिए किया जाता है। तावीज़ बनाऊंगा, तावीज़ को हल्दी के पानी में आपने डुबो देना है। फिर देखें कि किस हद तक जल्दी आपका वहाँ रिश्ता तय पाता है जहाँ आप करना चाह रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, भाई ने मैसेज दिया हुआ कि मैं अपनी पुप्पो की बेटी पुप्पोदार जो है उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पुप्पा राजी ना है। लड़की भी राजी है, पुप्पो भी राजी है, पुप्पा राजी नहीं है। तो ऐसे मामलात में जो आज अमल मैं बता रहा हूँ वो आपकी किस्मत बदल देगा इंशाअल्लाह ताला। चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, घंटी के निशान पे ज़रूर दबा दें, और वजीफ़ा को चैनल पे ज़रूर जाएं। बड़े ख़ास अमलियात, तवीज़ात, वज़ाइफ का सिलसिला जारी उसारी है, कहीं आपको ये अमाल नहीं मिलेंगे। तो जीफा बुक चैनल पे जाएंगे तो पता चलेगा, कुकड़ैशी साहब चैनल पे अमाल बताए जाते हैं। ये नहीं किया जाता अपनी तरफ से मैं कह दूं कि इतनी बार फला सूरा पढ़ लें, तावीज़ नकल करना, वहां पे आपको पता चलेगा कि आम तवीज़ात नहीं दिए जाते। जैसे यहाँ पे अपनी तरफ से मैं देखता हूँ बाज लोग वज़ाइफ भी बता देते हैं, तो फिर आप वाकई ही में फ़ायदा चाहते हैं तो वजीफ़ा बुक चैनल को भी जाएं, कुरैशी साहब चैनल की भी अमाल का आपको पता चल जाएगा कि आम अमाल नहीं कोई इंसान दे रहा, वाकई ही में वो अमाल दे रहा है जिनके लाखों रुपए आमिर हजरात ही दे लेते हैं। यहाँ पे आपसे कुछ इन तवीज़ात और वज़ाइफ का नहीं लिया जा रहा। पहले इस तरह हमने खाने बनाने हैं, कीड़े लगानी है। यहाँ पे एक एक बात बताऊं, इसकी तावीज़ की एक एक लकीर का ख्याल रख के जैसे मैं कर रहा होता हूँ वैसे किया करें, इसीलिए मैं पूरी वीडियो बना देता हूँ। बहुत लोगों को शायद लगता हो वीडियो लंबी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, इसमें आपका फायदा होता है। तवीज़ात में चाल को बड़ा अमल दखल है, जो अमील है वो समझता है। दिन का वक़्त का जो मैं तवीज़ात बता रहा होता हूँ जिसमें ख़ास दिन ख़ास वक़्त होता है वो मैं वैसे ही बता देता हूँ ताकि कोई चीज़ लखे ना। अब कब सब इस तरह ये वैसे बनेगा यही, लेकिन आइन बा का बा ज़ा बा, तीन तीन बद दो। यहाँ पे अल माउस अल्लाह अल मुस्तआन चार एक नौ सात एक तीन आठ। यहाँ पे अलिफ लाम मीम, नीचे आ जाना है कि यहाँ पे चार दो अलिफ लाम मीम।
3 9 الف لام میم. اب یہاں پہ قابس فلاں. یہاں پہ اس انسان کا نام لکھ دینا ہے جس سے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں، جس سے رشتے میں رکاوٹ آتی جا رہی ہے، رک نہیں رہی، یا جو مان نہیں رہا، جس سے رشتہ پکا کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ یہ نیچے سعید الخبی اللہ خب فلاں. یہاں پہ پھر کسی انسان کا نام آ جائے گا جس سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں. اب آخر میں جو سب سے ضروری چیز ہے اللہ خب، یہاں پہ اپنا نام، ماں یا باپ کے نام کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب ہم نے تھوڑی سی ہلدی لے لینی ہے، پانی لے لینا. یہ میں نے پانی لے لیا ہے آپ کے سامنے، آپ کو کر کے میں اس لیے ذرا دکھا دیتا ہوں کہ اس سے ذرا آپ کے لیے مزید آسان ہو جاتا ہے عمل. یہ میں نے ہلدی بھی دے دی ہے، ٹرمرک اسے کہا جاتا ہے. یہ تو عام گھروں میں چیزیں ہیں جن کا میں عمل بتا دیتا ہوں. یہ تھوڑی سی بالکل دکھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ زیادہ نہیں کہ آپ نے کم کر دینا ہے، ایسے چٹکی برابر آپ نے دینی ہے، اس میں ڈالنا ہے. اور تعویذ آپ نے نیت کر کے کہ فلاں انسان سے شادی ہو، اگر کوئی مان نہیں رہا تو وہ نیت کریں کہ وہ مان جائے. اگر لڑکا نہیں مانتا یا رکاوٹ ہے اسی بھی مسئلے کے لیے، یہ جیسے ہی تعویذ اگلے دن تک رنگ بدلے گا آپ کو اس کا اثر نظر آ جائے گا، کوئی اور کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ المدد یا اللہ المدد، اللہ المدد یا اللہ المدد. یہ وظیفہ ساتھ اس کے پڑھنا بے پناہ فائدہ دیتا ہے. اللہ المدد یا اللہ المدد، اللہ المدد یا اللہ. یعنی کثرت سے پڑھیں جب یہ عمل. اس کو اٹھا کے کسی الماری وغیرہ میں رکھنا ہے، جہاں سے کو نکال دینا کسی ایسی جگہ جہاں سے کچھ چھیڑے نا. عمل تنہائی میں کیا کریں، کسی کے سامنے نہ کیا کریں، ناپاکی میں ماہواری میں بہنے ہرگز نہ کریں. باقی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں. اور وظیفہ بک چینل کو بھی آپ لوگوں نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے. کوئی چوری کر رہا ہو اس چینل کے تبیزات و وظائف علم ہوتا نہیں ہے. چینل لوگ کھول کے جب بیٹھتے ہیں تو پھر یہی کام کرتے ہیں. کہیں تبیز وظیفہ دیکھیں وہاں کمنٹس کر کے بھی بتائیں، رپورٹ بھی کرنا آپ کا فرض بنتا ہے، کیونکہ لوگ اس کے ویڈیوز کو سفلی عملیات میں بدل کے بھی بتاتی ہیں. تو یہ کام اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ نے ضرور اسے رپورٹ کرنا. اللہ سب کو فضل فرمائے.